प्रोग्राम हमने किया मुफ्ती हनीफ कुरैशी हफिज़ुल्लाह ताला के साथ। मुफ्ती साहब ने ये चैलेंज किया बड़े दिलेराना अंदाज से, बहादुराना अंदाज से। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब हमारे आमने सामने बैठे हैं रूबरू बिलमुशाफा, और हम उनके साथ बैठ के एक नतीजा निकाल लेंगे कि कौन हक पे है और किसके अकायद बातिल हैं। क्या बात थी? इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा हफिज़ुल्लाह ताला ने फरमाया, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब लिख के दें, ये मुफ्ती तकी उस्मानी साहब लिख के दें। इतने सारे लोग हैं, मैं किन के साथ मुनाज़रे मुबाहिसे मुकालमे करता रहूंगा, तो आउट ऑफ क्वेश्चन है कि मैं किसी के साथ बैठ ही नहीं सकता। कुरैशी साहब का और राशिद रिजवी साहब का चैलेंज दोहरा के दिया इंजीनियर साहब को। कौन बैन है? तैयार हैं? कहते हैं नहीं, टॉप के साथ बैठूंगा, हेड है उसके साथ बैठूंगा। डैमेज हैव बीन डन। सलमान मिसबाही साहब के साथ मैं बैठूंगा, उनको बुला लें। 26 नवंबर मुफ्ती साहब और ये ना चीज आपके पास आ रहा है। हम चैलेंज करके कहते हैं मिर्जा जैलवी साहब को, जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो तो अशरफ जलाली है या कादरी पार्टी है, क्योंकि अभी तो आप हैं और आपका जोरे खिताबत है, बहुत अल्फाज है नादिर, बहुत बेसाख्ता जुमले। अभी तो लब कुशाई आपकी अपनी गवाही है, अभी तो आप जिल्ले इलाही आप ही की बादशाही है। मगर जब आपकी सीरत पे सारी गुफ्तगू होले तो इतना याद रखिएगा, अभी तक हम नहीं बोले। सलामती है उन आँखों पे जो हिदायत पे नजरें जुमाए बैठी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अतिउल्लाह व अतिउर रसूल फ़इन तवल्लैतुम फ़इन्नमा अला रसूलिनल बलागुल मुबीन। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून। बेशक सच फरमाया अल्लाह ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है उन लोगों के लिए जो मेरे साथ मुंतज़िर बैठे हैं कि मुनाज़रा मुबाहिसा मुकालमा कब होने जा रहा है इंजीनियर साहब का मुफ्ती साहब के साथ हफिज़ुल्लाह ताला। दोनों अहबाब हमारे लिए काबिल एहतराम है, मगर 29 अक्टूबर को दोनों का मुबाहिसा मुकालमा, या आप इसे जो कह लीजिए, साथ बैठ के एक मौजू के ऊपर डिस्कशन होने जा रही है। मौजू क्या है, सियाक़ो सबाक़ क्या है, ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। बैकग्राउंड क्या है। प्रोग्राम हमने किया मुफ्ती हनीफ कुरैशी हफिज़ुल्लाह ताला के साथ, जिसमें हमारी गुफ्तगू के साथ जारी थी, और एक सवाल के जवाब में मुफ्ती साहब ने ये चैलेंज किया बड़े दिलेराना अंदाज से, बहादुराना अंदाज से, कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हमारे आमने सामने बैठे हैं रूबरू बिलमुशाफा, और हम उनके साथ बैठ के एक नतीजा निकाल लेंगे कि कौन हक पे है और किसके अकायद बातिल हैं। हम चैलेंज करके कहते हैं मिर्जा जैलवी साहब को कि वो बताएं कि मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी या दाता अली अजमेरी, इन हस्तियों के हवाले से अहले सुन्नत व जमात की जो मुक्तदिर शख्सियात या उलमा हैं, उनमें से किसने इनको डिग्रेड किया है, किसने तसव्वुफ को गलत समझा है, किसने औलियाउल्लाह की गुस्ताखी की है, कौन किस स्टैंड के ऊपर है, ये बात सामने आके वाज़ेह हो जाएगी। कोई बड़ी चीज़ नहीं थी, आसान बात थी, ख़ासतौर से एक ऐसे इंसान के लिए जो रिसर्चर है, मुहक्किक है, वो सामने बैठ के सारी बातें क्लियर कर सकता था। हमने ये चैलेंज लिया, नशर कर दिया, और अच्छी बात ये हुई, बहादुराना बात ये हुई कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा हफिज़ुल्लाह ताला ने इस प्रोग्राम को एक्नॉलेज किया और हमें बताया कि आप हमारे पास आइए, ये एक इंसाफ है। ना इंसाफ़ी है कि आप वहाँ पे बात कर लें हमारे अलावा और हमारे सामने बात ना हो। तो हमने उनकी इस बात को सच्चा जाना, और हकीकत बात ही हम भी जहमत करके थोड़ी सी मगर सादत समझ के जेलम अकेडमी चले गए इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के साथ। वहाँ जाके उनके साथ प्रोग्राम हुआ, और जैसे उन्होंने रखी थी अपनी बात कि हमारे आमने सामने बैठे हैं, सामने आके बात हो जाए, बात खुल के आ जाएगी। तो फिर हमने उनसे वही तकाजा सामने रखा चैलेंज करके। हनीफ कुरैशी साहब ने आपको डिस्कस किया और चैलेंज किया है, आपका इस हवाले से यकीनन मुस्बत जवाब होना चाहिए। तो उन्होंने हमें एक दलील दी और उन्होंने हमें इसके अंदर कमो बेश कायल कर लिया। हम उनकी इस बात पे राजी हो गए। मैं पर्सनली, मुफ्ती साहब मुझसे नाराज हुए। मुफ्ती साहब ने कहा मैं तो बहादुराना अंदाज में कह रहा हूं कि सामने बैठे। मगर क्या बात थी? इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा हफिज़ुल्लाह ताला ने फरमाया कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब लिख के दें, हफिज़ुल्लाह ताला, ये मुफ्ती तकी उस्मानी साहब लिख के दें, हफिज़ुल्लाह ताला। मगर इसके अलावा तो इतने सारे लोग हैं, मैं किन के साथ मुनाज़रे मुबाहिसे मुकालमे करता रहूंगा, तो ये रूल ही मैंने नहीं बनाया। आउट ऑफ क्वेश्चन है कि मैं किसी के साथ बैठ ही नहीं सकता। तो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब तो एक छोटी बरेलवियत की एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना,
جو ڈومیننٹ پارٹی ہے وہ تو اشرف جلالی یا الیاس قادری پارٹی ہے نا, وہ تو یہ ایک دوسرے کو ناصبی اور رافضی کہتے ہیں. یہاں پہ بھی اگر مشترکہ کوئی بڑی شخصیت ہے وہ مفتی منیب صاحب ہے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ مفتی منیب صاحب کی یا تقی عثمانی صاحب کی یا اہل حدیث کے ساجد میر کی سپیکنگ پاور نہیں ہے, تو میں پہلے تو ان سے پوچھوں گا کہ اگر ان کے پاس علم اور سپیکنگ پاور نہیں ہے تم نے ہیڈ کیوں بنایا ہوا ہے. ہم نے کہا جی بیٹھ جائیں, انہوں نے کہا نہیں بیٹھ سکتا. ہم نے کہا جی لوگ کہتے ہیں آپ بھاگتے ہیں, پیچھے مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ آپ بھاگے ہیں, باتیں ہیں ساری. میں نہیں بیٹھوں گا, لکھوا کے لائیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے, میں آپ کی اس بات کو رکھ دیتا ہوں آگے, مگر بیٹھ جاتے تو اچھا تھا. بٹ ہم قائل ہو گئے, ان کی بات سمجھ میں بھی آ رہی تھی, ارے اتنے سارے لوگ ہیں, ایک رول ایک بندے نے بنا دیا کہ ٹاپ عالم ہوگا یا جو ہیڈ ہوگا یا وہ بیٹھے گا یا وہ لکھ کے کسی کو دے یا اپنی طرف سے اس کو سبارڈینیٹ کر دے, ڈیلیگیٹ کر دے آفیشلی ویڈیو یا کسی اور صورت میں, تو ہم اس کے ساتھ بیٹھیں گے. میں ویڈیو کو ہی لے لیتا ہوں کہ ویڈیو کا کلپ بنا دیں گے. یہ بات بھی اسٹوڈنٹس ہیں انجینئر صاحب کے, وہ یہاں تک ایگری کریں گے اور آگے بھی میرے ساتھ چلیں گے. پھر اس کے بعد ہم نے یہ دلیل, یہ بات, یہ موقف مفتی صاحب کے سامنے رکھا اور مفتی صاحب سے ہم نے کہا کہ مفتی صاحب یہ اگر پاسبل ہے تو بتائیں. مفتی صاحب ناراض ہوئے ہم سے, انہوں نے کہا یہ کیا بات ہے, مطلب اگر کوئی میرے بلیفز کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے, میری کتابوں کو غلط کہہ رہا ہے, میرے عقائد کو وہ کہہ رہا ہے, تو میں جاؤں گا یا میں کسی اور کے پاس ترلے کروں گا کہ آپ جائیے آپ جائیے آپ جائیے آپ جائیے. ہم نے کہا مصعب نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی کے ساتھ نہیں بیٹھتے, وہ صرف اور صرف ٹاپ آدمی کے ساتھ بیٹھیں گے. کتنے سارے لوگ ہیں ان کے پاس آئیں گے, بات تو صحیح ہے. پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیے وہ خود کہہ چکے ہیں اور وہ کہہ چکے ہیں کہ مفتی حنیف قریشی صاحب حفظ اللہ تعالی, ان سے بڑا مناظر کوئی نہیں ہے. یہاں تو اہل سنت میں ان کا نام چلتا ہے, ڈنکے کی چوٹ پہ انہوں نے یہ بات ویڈیو میں کہی. ہم نے کہا انہوں نے مفتی صاحب نے ہم سے کہا کہ میں نے یہ بات سنی ہے, انہوں نے کہی ہے, ہی ان روز می, وہ جانتے ہیں. اور دیکھیے کھلاڑی اگر کوئی بالنگ والا ہے تو کیپٹن بالنگ نہیں کرائے گا اگر کیپٹن بیٹسمین ہے, یا اگر بیٹنگ آرڈر میں سکور بنانا ہے تو بالر جو بالنگ کی اسپیشلٹیز رکھتا ہے وہ اوپننگ میں نہیں جا رہا ہوگا. ہر جگہ پہ ایک پلیئر ہے, وہ اس حساب سے کھیلے گا. تو میں ہوں مناظر, میں ہوں, اور مجھ سے کر لیں, اور میں کیا ہوں وہ مجھے جانتے ہیں. انجینئر محمد علی مرزا صاحب.